difisi bide gado be kabana nga hemroko dia be meki era be rostu na difusi bide fu ala hemroko disi abe meki en gado be blessi da difusi bide era be meki em kom santa bikasi na da deidati abe rostu fu ala hemroko disi gado be meki na dena be gado be rostu fu ala hemroko di abe meki ala sani de fisi de fo de meki ala sani da se dia wan libi sama Nena denk kita ki gado abi wet, gado abi regels. Na sama na you. Is it gado me giwa asabat fu weke libi sama fu am denk to maliki gwani exodus bala. Taki so langa ye holi asabat dai denk to maliki fu membe taki gado e libi. Fu membe taki wa gado de. Bikai ke fame taki ala sama kai gado di sigaro dati mari na membe taki gado e libi. Ga e fina membe taki gado abi wet. Tay pege te gadu tok bakat biga de lu ko higo tapu la khera bi wa tok ya tok president poti wa tanya go tapu tok ya tok ama a parker se jabi wet biga a wet para khere ne ire sonde ama rey boys ne ades go du na ki butu ama wet tok ima bare boys do fa mo higadu o fa mo higadu se ko ye fa mo higadu se en exodus leasing ina bala exodus yamin Exodus 21st act. Membre da Sabadei. Fuoriam Santa. You sauroko 60 day langa. And do ala yuroko. Madifu save day. De da Sabat fu masra yugado. You know musu do inu auroko tapuda day dati. You know you. If you picking. If you uma picking. If you mandinari. If you uma dinari. If you meti. Ataki know you if you man picking of you mandinari if you meti membe asabat begin our hele day you libis mameta kanga you say taki you na gado meki la sama you metaki ebi na ebi be ni gado meta kanga you me ai na deal meta kanga di sama sai bi gado taki wanga gado libi is it because if any exodus any Priya kertuala fes derte ka work of alla libistama so langa wa libistama meta kan ayu so langa ye bibi takina gado me kan ayu aworti adegi awor ka fu alla libistama na fu fele gado anga fu boli den commanderi fen zagi wanya bible exodus ani priya kertuala fes derte is it dai vida ke bibi gado mai na bibi takya bi work fu holy that one taki you na bibi is it ya mende hola sabat any exodus 500 ka skin na begin give me bal exodus 500 tebe hola sabat that one that here membe that you want gado elibi iba frère fora you en que israelite you en que walo man penser kai te fi le man penser kai se fi ingi asere kai accepterani you ano ingi ye kai se fi kotika fu sama ka fu ko foto nenge ala de na pina so beinam sana beinam ana you etani ana you rening iba frère to tema meke itom meko am picking I get one talk I give one actor na takidi na ine funa German na yune na de ko migra jo gi one beinam kan jo kai biga ibo kretom na persisos den lasis kapu fu Israel ko fene beinam apetela we go de sende ngas ma fu de sapu ya to pana hi go tapu and the tana chi egi beinam ke fade kai nenge de kai de kai kafri de kai marron so takilo emeti is it de gi beinam ibakre ma arene fu Israel se ya fegeten o fegete snel ibakre to sai na ko fegete snel bikana de fluko dilo ko tapu taki ube o fegete samana wi anga pe urutu ko moto Dara tine de weke de banka bala ya tine de gadu opo wi ay the last day ya fu ko taki de sena wi mini bi kay fu no taki no taki yeshe chodo wala sabat do bi membe agadu fu tak e wer de la kyom wa ngata libi yene Exodus no de talk by 16 fu dat de piki fu Israel sa hori da sabat den nga ala de bakate piki le ki won akoderi fu tego fo alana fu tego no oru testament na italmo Futego, awagandi wet. Futego, wete gandi. Futego, olanga. Futego, no isu to pude wet fugadu. Futego, so lei. Futego im hola sabat. Tebe hola sabat. Das Fabio de dibi hola mbala. Lesi kimbala kolo ko funa mietaki. Leki wa akoderi. Futego. Lesi.
Adewa marki na midi fu mi na dem picking fu Israel fu table. Adewa ken meret, adewa maliki wan ken tikan. So langa ye holy Sabbath, that one taki imeme taki wan gadu elibi. Ya tam desine se okola de na holy Sabbath. Desine tana se okola de na holy Sabbath. Ma you Israel im holy a Sabbath. Fu kameme taki you abi wan gadu di elibi fu tego. Ya bakre, leti ko mo fa mbala. Because he abe make hemon na grow tap na ini 60 day and na di fu say bi day abe teki bro. Bika meke himon anago tapo meke ze ameke dem visi ameke alasani ade amakti wanfu alasani that day holy a Sabbath ya to that one taki ye denki taki we kala ko ngade le biam apoto malika go tapo ya to mati de day Sabbath night go imo ke de piki for Israel we fege de snel. Daarom in Exodus 20 vers ak japu de pikin fu Israel ay nyana fu Farao nya tegen la kiluku membe a Sabbath on fegete mo bi kere be gwani safu be gwani katiba ni Egypte de Egypte na be president ala de nga wedde be push de mekere wo kala de ne ngadi gadu pule na penya ta kiluku membe a Sabbath on fegete mo ye meme bi kana o gani sani sentina abigi fu ko tapu de meke hima go tapu ne ngi wa Sabbath ku ka rostu yata uno fegete mo Ibakre, ma wia kwaya tite de futa kile sanya momini. Ma kwaya takiaso, desa mana ikaba bakre puso kele bigap saide. De lo kuta kisari sansa de mai takisevi. Ari de mai anyente de fune no kutampu yaso. Ana ikaba. Uno kanya chobe fu do kutampu takio meroso. Ne. Ina fune kasana pembala. Amo he wa opo ai in the last day ya fuko de sanya momini bigai fu watake ngolasi. O kapa soso. Ibakre Teshi o kwala dei bikafu saide ino sabi sama na yu. Ye nyawu ino sabi sama na yu. Ye gwason de keliki ino sabi sama na yu. Ye gona Crestondom, ye kaite follow fankili, ye kaite fi erka, ye kaite fi obakotoji, kaikom, ye kaite fi Muslim on that. You no sabi sama na yu and sinkarwa. Sama de sama sai kaine se de frame de nape. Ade Israelite de no sabi sama na dem. Maliti dere wala isiki sana meke amma piki fugara de bako tapu efuna gi Muslim efuna gi erka efuna gi yoko kotoji efuna folai fakir wolu ko sama be bako tapu fede bikati de me ye o me sama ken Jesus me la biye isab ma sama izo ko be bako tapu de ko le shine anya be balbala gimen any Matthew 15 Matthew 5 verse 0 to talk. Ma abe pikitaki mi be kom fu den last iskapu fu da also fu Israel no more. sama be ko Fu den last iskapu fu da also fu Israel no more. no na folai fakir The last iskapu fu da also fu Israel no more. no na erka The last iskapu fu da also fu Israel no more. ani so text ele shena pembala Matthew 5 verse 0 to talk. ni Old Testament abuku di dele taki san kenke nya buku na be na biaski vitaki yeisa se kotogi na be taki be kogi den lasis kapu akaiwi lasis kapu adara me ke kaisefi ingi ye kaisefi yapa ye kaisefi marans ye kaisefi palai pankili ye kaisefi arka ye kaisefi Muslim ye kaisefi ala de non ni de ne betana shegi ye kaisefi kaya sawi samai ilasi e wa fasifi weki baka fire weki Give me any remainder bala, remainder C4. Verse 12. Give me nape. Fire weki. No atendo pi mo kosabi ara me ko taki de sanya na immediate mo kosabi. Is it? Yeah me. Remainder C4. Atendoro kumiki kama. Isabi la tem. Romains 6 verse 8. You sabi that ten na fi abi that ken ko ko to furi. Remainder 11. Romains 13 verse 11. And you sabi that dem dati ade that dem fu weki como po fu siribi. Ade that ten fu weki como to fu siribi aski fanya bebo taki. Ade ten fu weki como to fu siribi. Sama ta ka orti aso. A orti na ka keski ko wonia. A do amba de gares. Yato. Israel is siribi. Biga fu saide. If we dey send you for orders, you up for, and the safu payana he go tapu. But if you make one picking, you are picking up in your back up, you are taking time to sell in Europa, a time to sell in Guadeloupe, a time to sell in Ghana, a time to sell he go tapu. I'm picking up those opportunities someone named Pa.
Sabi? Adara meke askivia taki adem kuweki komodo fusibi. You mko sabi sama na you access akelelewen that you na pembala. Tukuta skifanya bebol. Im aksi you kan sama asoyo sabi asoyo kan weki komodo for DPCBD jaini. Is it? Your access agime na pembala. You can work it komodo for DPCBD jaini. Im aksi you kan sama aksi for the kan sama. Your access akegiwe na pe. Your access me beg you, active for the grand apple. Active for you gan sama. Keli ki gan sama sani. Kristus na oli gan sama sani sama na irutu sama na gan afo. Ya to. Kristus na oli gan sama sani. Kristus ogiu cash face Pierre Noel gama Jesus lobi alasma isabi gadolop alasma madina itagi sa sande wantaki. De sama di galu be nya be bolan Israel ne follow ye ba kre atakim aksi fu de ga sama fu yu peru tu komoto yu sai ka Yusefi ingi metaka na yuti de dei yu sai ka Yusefi ba kam na mam bushinenge sama metaka na yuti de dei yu sai ka Yusefi lo mam panso metaka na yuti de dei takim aksi fu de ga sama fu peru tu komoto da yo sabi sama na yu dan force de ba kre temo de taki yam agu yam sasa yam agu yam yo kota pasabat mai video sama na you den ke baden kule dina po bikka do fudene na force next im aksi fudene ga sama fuyu peiru tu komoto force sa fu sama ibe you sama be you fa ibe dia posi mo den ko ala hita slack register fuyu na fa na fu sa fu voyage ya do ma force sa fu fa de ga sama fi be libya force before na be sa fu no be ga tanga no jeni sa fu te bikaye wo ko ya boy ko tanga mon se fende ya do o la ngai wo ko fi bay wan jali fi bay wan sunga wasani e fi fende tudu sa se dina mote montapu ina ma koma de tanga no jani sa fote akuli abien ga bigi jala on mesani fi bika jakwa sana ya anoko woko ako do handle sa ka be fene moni ma ma de ga ma fu fote be ko fu soso jabe ki na pai dara me ki ala de na de be le abi fu woko e fi woko de na moni ibo kay im akti fu den gara sama fiu anga peri tu komoto metaki anga de ba kama de juka bo sai kane se fi juka bo mi ajuka mina aluku mina tamaka mina kotika so de kane se bika de lasi im bigi akti fu den gara sama fiu da tego nya bible da tagi per 6 bala sama na yu en sai de meke apina emiti so nya ko de pe dia no napi sai de meke abi fo olo ala dei ai ni fa ya sang fu wo ko fu so lo gi fro nga piki da de gan sama fiu be abi nofo mo ke sade be abi sefi taye fu de Israel fa be mi bala de be jama gudu na sifu go tapu ibokre aktifu de gan sama fiu peri tu komoto luko izo takita kya konge de la skapo takina riso fu iste sama fu go tapu de esta yu sama na baka pur baka ke fam baka ke fa ofesi baka ya ala den tana shi komoto fu den baka man de wishu wa shi baka man de takia mama blaka feshi boy isi na blaka man na model fu ala den ta folo fu go tapu isi Elisha Daniel 7 verse Nika mi be luku dele ki de konus turu ben seti da oru wa fu dei ben sido mana oru wa fu de luku sama na oru wa fu de fu na doa wet my beshi wole fu na doa ngata wi sama wave biga anyali bi abi wave anga dreadlocks locks na tanga wave na gata wi sama isi atusoto falo jago tapo da yo wi gata fi wi tanga atusoto na jago tapo na pe tanga wi fu gata wi oluko so tu owi amo hi garu be abi efuna be gata wi ya ta wode shemala gime na pembala em krosi be wetile ki snow en kosi be wete ke snow gado kosi be abe we kosi gado aye mai we kosi if you we kosi that one taki you abi one body ya one skin you bokre we sing me bala and the we fu ede be dele ki la wall ejo we fe de be de ke la wall bala so to ya bi na pena tanga we ya bi kini fumiano atanga we be abi askapu owi la tanga we chacha we fa ka kain madenta na shi engeden ingi be forbe na tanga gata we ya bi ibokre da saya so kinta ki ale sama fugo tapo como do ni baka peshi boy ke mia enke kon fire aski fanya be boy fire na fa ifam fire peshi bede fire skin bede ibokre yop na be baka man ke mia
En que pas ki fanya bebe taki ai ni tego le shani ai ni Job 30 vers 30 na nakas kita ki Job skim bobo ba kan en tapu. Ibo grep, ma we go special fu we ki Israel, bika Israel no sabi. En fufu de na wani postan, we see go take the say ka gen ka you do make money fu na kan atiki. Isi Kristo be taka ko gide la is ka fu also fu Israel, ma be take to wan tower to bika ni de ga fu ma fu ko no ma sana yaso anga gambi giboto. Ukondo yaso ulongi de baka boki be nyali bayri dal meke de kawlo ma pansu bushine ge sama dal meke de gani na pe bika ay ni bushu longo tam ma jogo nya bushini ugo shide ingina nda ma fade ingini mandoya da go staki de ingi se de poti franya ke o se via ko e poti franya e fu mi kan kwa pe si fa la e poti franya de ingi se via bi franya okto de poti franya de ko shi ma fu masawan taki e bakre uko shide ingi ya dalu ko sa isa takiani ya nastin gi membala gi mena pembala ya nastin ya be Johannes 10 vers 16. El mi habitras kapu disi no de fu da koi disi. Kristo take habitas kapu dino de ainya koi jak le como to nya koi fu den fakan habitras kapu dino de ainya koi bikadi yesus ko gon tapu ano fene ingi ano be pregi de ingi no be ni Jerusalem moro de ingi be gwela atemba na de plaka ma be pregi le ke strefi isabi do de tran wiris ma her judea be pregi na ala her judea ma de ingi be gwe fosis po boro ses baka Moses de ingi lowe wan de bere de mo horga de lombro ko we famore wan de gwe de tan we dalam ti de dina man de ma charo ko nyana ngasla faske ko shide ingi jawan de lowe langa teng mopo in Jerusalem de ingi trepe ko togi in the history they go be papa they go in the history one day is de ingi be sleeping stone tabel and the drape de ko togi abra agado fu Abraham agado fu Isaac agado fu Jacob that de mopo eight one de stam one de low one de family fu Joseph yes dat de ingi behoort tot actual fulo dena de Israëliet van Bijbel. You say carry trefi ingi you ano ingi you na wa Israëliet. Ibagre Kristo betaki leise to ali simbara. Johannes 10 vers 16. Mi habitras kapu disi no de fu da koi disi. Mi musuchari dem ko tu. Fagado chari ingi kombaka dara make it de udena you mini dia putegi tak you know Israel brada bige horgado wet you know Israelit you begis ma be sondo against gado lok ma po in Jerusalem go kibri in go lona long blogwe dara de gota in America na boto wa den no go slafa na boto na slafa skip de gwena de Egypt dara make de alasani de abde franya de abden de san été on de 24 tek de san chagwe ma uno du lowe uno fe next chagwe de black man no fe next chagwe ma por en de kondre no suppose le fu cha na baka long ma po Jerusalem bo kibri in the Africa te ku seru de ma de ma charo ko yang la faskep ye bagre de English refi e bo horto ta actual fulo Israel on a dollar stambe de yeshe en Kristo taki asa chade ko baka au chade ko baka dana de ano ala de yare na wantu te no mo wan furu de anti blaka na den kiri ati wan say ho de wa famoro hi galo ja yato ye kom si taki wa kala asaba say bigis ma be horas krifi jaso afranya lu ko say de sabi asrifi na be oktu taki pot fanya na fu denki de wa famoro hi galo taki mo sabat ibokre inomnya abu inomnya sara hana na sowet da police want of the wet gibera police want of the wet police afranya kosi tak de ingis refi e behoort tot a Bijbel de behoort tot a 12 fulo is okay Nummer 15 vers 38. Piki voor Israël en taigide voor make you a som na da kaba pisi voor dem klosi dem nanga ala dem baka tem picking en de sapoti wan streep voor blauw na da kaba pisi en as a dele ki wan streep voor denki de ulukuna hem voor membre voor ala dem wet voor masra dara mi yeshide ingi nanga azom nanga afra yeshida afranya
na mofo fu den crossif ding de ingi de kade ref ingi ma de na de Israël tiara volgens Bible amem na unu gade begi de wet ana begi de wet na de snakes ana begi de wet na de na de kuli ana be sorry en wet na de yampa neisi ana be sorry en wet na de wet ma de edomit nee abe sorry en wet na Israël Jacob Psalm 47 vers 19 ay kotoy giwi is it Psalm 47 vers 19. Asori en woord toe naar Jacob en een wet naar hem toe naar Israël. En een wet naar hem toe naar Israël. Daarom die de willen bush negres maar de karo bush negre uno las ala de wet. Na want to no more las zou ko na de wan zou las wo li de luku da luku. Asrivi na bebo taki te wa omas ma menstruer am de apart ino mok sanga so omas ma. Ma moro de so forgiti. Le agu uno forgita kuno mak nyagu forgi so furu forgiti. En wabi fu gedenk, wabi fu membre, wabi fu weki ubagata ki brada opokon. Ascrivi na bebe da kuno mak nyagu. If you bribi gado, you bribi na Bible, you pray the agad of you. That's how you so you repent, you dry living. Is it? Ya man, shalom. Eki fare bala betaki kawa, taki vina de bala fu 12 fulo. En bu koyasa fu ko party awortu eki fa askivi enya Bible. Wa koyasa fu ko sinoma sama, of ko fal no asma an u koyasa fu ko party awortu eki fa askivi. Go give me na Ezekiel 33 vers 8. Dan you go give me na Psalm 55 vers 10. Deze give me Ezekiel 33 vers 8. Dat boek voor Ezekiel 33 vers 8. Tami taki gira takrusuma taki. Oh takrusuma. You sa dada futru. Efu you no taki. Puas kou da takrusuma fu komo pa fu em pasi. Dat takrusuma dat is a dada na hidi em sondu. Dus zou ko afko do, sami ko afko do. Because of course to ala de bikit man, anga de bikit vrouw. Isi galu takum warsko de bikit man, dat na takrusma warsko de takrusma fu motof de pasi. Want vous savez, lisi? Mami sa aksi you. Front work to fu em brudu. E fu na ko warsko de bikit man, de takrusma watak, was ma say do ala ogri. Bijvoorbeeld een wisman, om maar zei tekisma vrouw, een vrouw zei tekisma man. Ja, ala de wikit maar ook dede, volgens de Bijbel, heeft de noodrijde ligi. Dat is ook waar school is, maar lees het toch al eens tegen Godoro. Tami taki gira takrusuma taki. Oh takrusuma. You sa dada futru. Dat doet ala de takrus maar ook dede one day. Lees je? Efu, you know taki gira fu was kou da takrusuma fu komo pa fu em pasi. Ook al waar school ala de takrus maar voor motof de pasi. If you know what if you be tekisma man of tekisma vrouw, im draai libi. If you be een wisma, im draai libi ook toe. If you know be hora sabat, im be hora sabat. If you be nya ondrein meti, im stop nya ondrein meti. Zolang je doa sana sakat no lobby, you know what takrusma. Lazy? Dat takrusuma dati. Sa dada na ini em sondu. O dede ini sondu. Alas no dede one day, my no one dede ini sondu. If you dede ini sondu, you go pes krutu en yo dede du tu dede. Dat don't tak yo de in hell futego. Lazy? Mami sa aksi you front work to. Fu em brudu. Zie je dus daarom heb ik ook bar ala takrusma. Give me Psalm 55 vers 10. Psalm 55 vers 10. Piki puru o masra. Is is gado ne make joke. This we are no son ma the pastor of bishop of cardinal. Ko taigi shoot sister. No. Ko taigi sa gado taki. Gado ano a joke man. Gado e tiris ma. Salanga e du bikit. Je gado ko piki puru. Lazy ton lazy. Piki puru o masra. Gado anefe na ahaya au figi ala de bikis ma puru. Lazy. Piki puru o masra. En briti de togo. Because mi ben gi. Because mi ben si. Feti na stray na inida mok da foto. Je feta na stray na foto in Albina in Papata Mungo. So lang feti na stray na foto. Lazy. Dei na neti del golo to hem na tapu dem skotu fu hem. Okridu na sari de na mindri fu hem true. Je denga neti de mai du bikit in Albina in Papatam in Mungo. So lang wispego Brazil. Ala pe de chief Israel de na zo bikit sande du dape. Daarmee kwam die ook nog dede in de zon doen de noodrij. Lees je? Takrutu de na hem mindri. Bodrigi na nga kori fasi. No gwefu hem strati. Zie? Takrutu de na mindri de chief Israel. Dat wat dat blakame na nga ingi. Na denk na de chief Israel.
takurdu na nga kori, of foto, of mungo, of wispego, pero fenon blakaman. Takurdu din de strati, dat on tak, tapa uku fu de blakaman, waar fenon trama zo lichti op. Of amau sero a kori san gifigo smoko, of amau teki met, of wat trama wan suti, sentan gilisi. Bikasi anobe doa fe anti disibe krasimi bikasi dan Begin aka. vers 11 day na nganeti den golo tu hem na tapu dem skotu fu hem ogridu na ngasari den na mindri fu hem tu. Isi ogridu na ngasari, dus dat niet of doe, ik of kokba waarschuw ala de wikitsma, vooral de tip Israël, wanneer we ja 4 vers 1, ik of waarschuw de tip Israël, en ik palibra de wetakikba, de tip Israël, dat na blakama, na ingi, de tip Israël, aan de noordetma. Isi, de tip Israël, na de skrif na buku, dat na blakama, aan de ingi, de fasa de Israël, aan de noordetma julapi. Uni na de trutuju, voor de people. Jadi, kalau TV di akhir radio pilih sekali, dari tak nama puet mana bigi barba, ikan melaju. Kalau kita bebel, na unu melaju. Jadi, gini salam tuh ini yang jadi. Kalau mesmo kita kia ada punya soal pulau, ufal, desain dati, punya fals profil, mahal kita mau itu, lazy. Da buku fu an galenga of utori. Ver 24 vers 14. Maar disi misa bekend na you. Dat in nga da passi disi dem kari wan falsi bribi. So mi an begi da gado fu dem tata fu mi. Na so bilek de true Jew so an begi agado fu de paf unu dat want agado fu Abraham, Isaac, nanga Jacob. Lazy. En mi bribi ala. Dem sadi disi de skrifi. Na inida vet nga dem profeti. Zie, bilek de true Jew musu bribi in Sanskrit na wet fu Moses. Nanga de profeti, dat want Ezekiel, Daniel, Jesaja, Jeremia, dus uno aan de valse profeet, uno e bribi in a her Bijbel. Lek fa wet Moses taki nanga lek fa de profeti taki. Maar toen man tire de ne bribi na Oude Testament, de bribi taki Jezus kopur wet. De man het vals totaal en ook bonus en dadelijk in a Bijbel. Zie, en pori e kon agro tapdis, pori e komit albina, pori e komit mungo, paramaribo, pori e komit u. Give me Hosea 4 vers 1, lazy. Hosea 4 vers 1. Yere da woord voor Masra o Israëliet suma. Umiera ortu fu masara de Israelit. Dat dat blakaman nanga ingi wisha no Israelit voorbeeld als nezi. En ama arki oktu ama arki. Ma ortu nagi Israelitsma. Lazy. Bikasi Masra sa klagi dem suma di silibina ini da kondre. Bikasi ware no de e fu sari ati e fu da sabi fu gado na ini da kondre. Lazy to lazy. Gado kultures masai libina kondre want fu saide. Ware no de asabif gado no de dat dat gismane horde bet. Dat na sabif gado no as mano sab gado. Pastor no sab gado, bishop no sab gado, cardinal no sab gado, no am de pandit no sab gado. De mana solo san de maitego. Lazy. Bikasi Masra sa klagi dem suma di silibina ini da kondre. Bikasi ware no de e fu sari ati e fu da sabi fu gado na ini da kondre. Lazy. Odo. Nanga da kosi, nanga lei, nanga kiri, nanga fufuru, nanga hurudu, de broko komopo, en brudu fadona tapu brudu. Si saya na foto de Israëlisme, lei, kosi, hurdu, kiri, fufuru, alles wat ongerechtigheid heeft zij na foto. Daarom ik ga ook Joshua en de even draaien libi. Zie? En alle de pastor ne leris pas aan schrijven na Bijbel. De pastor gaat even de pastor na Solima. Dat de man en ik jou bevouwen voor gado. We lezen Johannes 8 vers 44 van een Messias kai de pastor, want de man aan of gado. En if je aan of gado, dat dan dat je naar de debris. Toepassing nommer de passief gado en een passief de debris. If je nou kiest een passief gado, automatisch je naar de debris. En de pastor, bijvoorbeeld de pastor, ne waka passief gado. De man waka passief van devil. Dat een Messias dat je nou lezen. Johannes 8 vers 44. Undefu untata, di dibri. De suma, Di dibri. de ta, de debris. Lezen. En ude, doe dem los toefu untata. Aben de kiri man, sensi da begin. En anobentan, na ini da ware. Zie, de man zei waka baka de debris. Bijvoorbeeld de pastor, de man apene wa je next van waar teuk of kopriki. De man long, want voor zij omdat de man bitkit. Kawan. Daarom heb je de man long. Je men afspreken 38 vers 1.
Isi, tuwe ko kota kawari, for sa skifa niya Bible, the pastor de mano ako takaw. Om na de masaptag na solli de maili. Lisi ko do? Because the warren, no dena de iniquit peti. E attaque leitori, attaque fuem sirefi. Because I don't want layman. Isi sana lemang? Because I don't want layman. Isi, a devil na wali ma and the pastor ewa kapasi fuwa devil. And tuwe ko pata wortu awari, the pastor ne wag na pu de mailong on fusaide om na de ma wicked. Listen gibi. Spirit God act not to talk first. Hey, the takru suma lowe. Always Noah suma. Lona embaka. Isi unelo ate pastor baka matok de mailo, de mai tak berada no mataki. Uno mak discussion ufara wortu gado. Om dat de ma takur de ma stap tak anu atur de mai ler desma. De ogui na kerkif de ma lisa Bible de ma stap tak ala desma fa kerki olive de ma da de mano ma meka mani mo. Isi give me Ezekiel 13 verse and Nika. Listen to listen. The takru suma lowe. Always Noah suma lona embaka. Isi was wicked man te ko kota kange amaulong wis fay na ilo na baka. Bodo Because mara rek pradi ki suma abidek atile ki walo. Omase te chatu abide kati alte te kifabe for bel fawe te chatu une dunes kibi ku ko tapa ganda azu tawe te kanga desmafu. Isi mafna leu beli ubogo leu kibi gi alama. Mafuduna ile dawe ko tapa ganda hu una isheng fugo tegi sakadu taki. Isi pada pastor dati na udu dati. On the mana Solomon. Lesi Ezekiel 13 verse nika. And ito masan the pastor now ganya kingdom. And if the pastor now ganya kingdom fugadu, the sama saya baka pastor okto now gani. Wan Christus taki. If one beni mai bala one beni man, ala tu de go kai. If ja dai de libi. Lazy? Ezekiel 13, verse 9. And mi anu no de, na mi tapu. And mi anu, no sa de na tapu dem prophetic. Disi, des si sososani. And disi de, bonu and taki leitoru. Gadu ade against the prophet say bonu ang ade wan say tak leitori. Omam the pastor jana bonu maya. Lazy to lazy? And mi anu, sa de na tapu dem prophetic disi. De taki sososani. And disi de bonu and taki leitori. See? Gadu ade against the pastor say bonu and the maitak leitori. Lazy gado. And this is taki masrap. And this is the bonu and taki theory. They have no side na inida koma kanira for me people. That on that dinau de kingdom fugada kingdom fu de Israeli that na people fugado to alizi black man nanga ingina people fugado prete meka sala opini verta to alizi black man nanga ingi na denga true people fugado ji anu no abet ma boy na oktu begin natin yesa sasa tak first team for the pastor lazy when the pastor make this ma for golasi the pastor this mak unu epot fotro in the pastor. Ma pastor no maf gado, pastor no mafu di dibri lek for lesen. Dans the pastor na solli di mai ligu. Ji? Lazy. Yesaya. Si van op 5 tok. 6 tok vers 10. De wak die man voor de brandy. Ji? In feite na de pastor bem de luku sa iku na kondef de ma be wars. Ma de ma breni gado taki lazy. Dem alamala de don suma. Dem alamala de don dagu. Era fa gado karde don dagu. Ano mi karde so gado karde pastor don dagu gado tak de ma breni lazy. De alamala de don dagu. De no man bari. De mana ma bari de mana so piti collector ala de lazy. De sribi. De mai sribi tak lolo sa ni de kerki. Etak to wantasa noas mane first. Wantasa ne ko fori na Bible lazy. Dem dito. De lobby fu jonko. De pastor lob fu jonko lazy. Ya dem de dagu na nga bigi ain. Gado tak dina dagu na nga bigi wan fu saide. De fura collector money desma fu gobai Prado o fu prego Panama of Guatemala na nga de family. Isi gado tak de pastor ab bigi ai. Fu ala desma fa kerki na pastor wai ko gudu. Ma fa nga de desma na a kerki. Na pastor wa gade blessing. Lugba na parte. Ala basi mo gulang awur tu kamu style.
Lazy. Take baka. Ya, dem de daguna na bigi ai, disi noiti ka abi nofo. Zie de manier op de volleys godo. En de deux kapuma disi no ka frusta. Dem alamala lupuna dem eki pasi. Ibi wa fu wini sanigi dem hemsrefi. Zie de pastor is streng aan de schrift. Allemaal winnie zijn geen zeven. Is het? Samen met Kiwali. Jeremia 23 vers 11. De Yugo Gimino na 1 Korinthus 6 vers 9. En je vrouw bedak na begin. Alles mas abon ezi fiere. Meka yere. Uko waarschuw alle de big kids ma. Voor de draai de libi. Is het? Lees ik Gimi Jeremia 23 vers 11. Jeremia 23 vers 11. Bikasi, da profeti nanga da priester. Alatu, node Santa Moro. Zie a profeti na a priester a pater fa magare. No de tulo de Santa Moro ki gado. Ala de edu bikit. En no maka baka bikit magado taki. Lees it? Ja, mi ben veni dem takru. Mi ben veni dem takru du. Na enemy also. Zie gado fen de pastor anga de priester, cardinal, bishop. De man bikit ina also gado. On vous savez pastor na homo, gazet de pastor e pura kerkimoni, pastor e sukus ma vrouw. Zie, give me 1 Korinthus 6 vers 9. 1 Korinthus 6 vers 9. 1 Korinthos 6 vers 9. Uno sabi dat die dem suma dis no reak va diki. No zaki si da konu kondre fugado leki em erfones. Des mas aan rechtvaardig, no kisa kingdom fugado lek erfenis. Rechtvaardig want dat des mas ay dude commanderi. Lees it? No kori unsrefi. Unam koru serefi, blaka mananga ingi, unam koru serefi. Lees it? Dem huruma. Dem huru mang man sete kisma vrouw anga vrouw sete kisma man. Neguina kingdom fugado. Lees it? E fu dem ak kodrei suma. After 3 man say bigi belt, man say bigi awen ma ises dis bijvoorbeeld. Unu ne worship amandis. Upoten yasof kosori tak amandis false. Gado tak de after 3 man neguina kingdom bijvoorbeeld. Des man say dinamandis. Seta kamandis na Jesus. Of je go dini wa kanka dribong, wan stomp op chi. You neguina kingdom. Lees it? E fu dem suta du suma. Wan suta dusma. Lek wan huru man asem. Lees it? E fu dem man disi love to traman. O man say los tu trama ook tu neguina kingdom. O homosexuality. O man say los tu trama neguina kingdom. En ook tu een vrouw say los tu tra vrouw neguina kingdom ook tu. Lees it? E fu dem sodomit suma. Een sodomit, een verkrachter, een homo, een lesbian, een pedofiel, neguina kingdom. Lees it? E fu dem pupuru man. If you want forma in dry libi, you neguina kingdom ook tu. Lees it? E fu dem greedy man. Greedy man, you neguina kingdom ook tu niet. E fu dem drugu man. If you want drungu man, you ook tu neguina kingdom. Give me Jesaja 5. Wat ik de man zei op een voorkomen. Give me Jesaja 5. Drungu man, neguina kingdom gado. En desmak uno, blakaman nga ingi, de lop drungu. Gado tak drungu man, neguina kingdom. If you know blakaman nga ingi, en die lop drungu, him stoppen. You neguina kingdom. Lees ik in Jesaja 5 vers 11. Yesaya 5 vers 11. Hey lu, fuda suma disi opo truku mamante. Fude kan drinki tranga sopi. En disi drinki godoro tele kineti tem. Gado tak helu ki demanda sa opo fukuma tef go drink tranga sopi. Na de drink te komit bakan na komit neti. You neguina kingdom. Yama, shalom. Vamos, Geraldo! Vamos, Geraldo! Vamos, Geraldo! Vamos, Geraldo! Vamos, Geraldo!